خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی انہیں اتنے حالت روحانیت کی کوئی حالت تاریخی ہو جی جو زبان حضرت کی گفتگو کو نہ کر سکتے ہیں کئی چند مہینے آپ دی گفتگو بند تھی اشارے نال گال فرمیندے ہیں تے ایک اشارہ فرمیندے ہیں حضرت خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اشارے کو کوئی نہ سمجھ سکتا وہ اشارہ گوکوں دا گوکوں یہ اشارہ فرمیندے ہیں میاں رحیم بخش صاحب کو سلوایا گیا گھروں جیول دے کھوتوں وہ آئے انہیں دے اگو یہ اشارہ فرمایوں نے میاں رحیم بخش حضرت دا خادم رہ گیا حج تے گیا کٹے اور حضرت گرفتار تھیاں فقیر بڑھتے جلندھر جیل تک پہنچا ہا اتنی ہو دی محبت تے تعلق ہے وہی اشارے کو سمجھ گی تو انہیں عرض کیتا جو حضرت آپ دی قبر مبارک دا تعویذ اتنا اونچا ہوئے تو حضرت فرمایا اشارہ فرمایا نے کہ ہاں یعنی وہ شخص سمجھ گیا ہی اشارے کو بھی آپ کوئی کہنا سمجھتا ہاں اتنی شریعت دی تباہ اور بدعات کو اتنی گریز ہے بیا موقع ہے بڑا جو بھئی پانی منگیا حضرت خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بندہ پانی بھر آیا جماعت دے باہروں چکر مارتے دیتوس حضرت نے پانی ویٹ چھوڑیا بھلا پانی منگیو نے بھلا دوسرے واری جماعت دا چکر مارتے دیتوس بھلا ہی پانی ویٹ چھوڑے نے تیجے واری پانی بھرتے آیا تو مولانا عبدالرزاق صاحب ججے والے بیٹھے ہیں جے انہیں گلاس گھن سیدھا دے دیتا حضرت وہ گھن کی دادے پانی پی گی تو نے اشارہ ہی طرف کے طواف دی شکل بڑھویں دے یہ باہر چکر لاؤن بندے دے اتنی محتاط معاملہ آئی حضرت خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا حضرت ثانی سید رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے ہیں جو ایک موقع تے کئی بزرگ دی مزار تے حضرت تشریف گھن کے میں اکٹھے ہم حضرت فاتحہ پڑھی فاتحہ پڑھتے جی میں گیا واپس اوہیں آئے تو میں قبر تے باہروں تھی تے جو آئیم تو حضرت خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نے جو بھی یہ کام غلط کی تے مار کی تے کیڑا کام فرمایا نے جو بھی قبر تے باہروں طواف کرتے آئیں اتنی حضرت دی احتیاط ہے کہ تاکہ مشابہت بھی بیت اللہ دے طواف نال نہ تھی وے بے موقع دے حضرت ثانی سین رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے ہیں کہ اساں کیوں سے کہ وسطی دے اندر اتھاں بال چوٹیاں رکھی ہوئے پیرے دے منوتے آنیاں عورتاں کو جو پتہ لگا جو بزرگ گئے بیٹھے بال چاہتی ہم دیان حضرت کو روات دم کرواویں رہا حضرت کہ میرے کو فرمایا میں کینچی چاہوا میں کینچی چاہی ہوں تو حضرت انہیں کو فرمایا مائیں کو ابائے وال کتروئی ونجو میں باہروں تھی بیٹھوں سارے بال جیتے آئے سارے دی چوٹے حضرت نے اپنی موجودگی جی منوتیاں نے چوٹیاں ہن سارے حضرت نے کتروایا بیا حضرت وندے رحمۃ اللہ علیہ دی لنگر دے اندر منوتی دے چاول ہے حضرت دی علم دے اندر ایک کوئی نہ ہے کہ مولی عبدالمنان صاحب حضرت روحتریان بعد پتہ لگا جو منوتی دے چاول ہیں مولی عبدالمنان صاحب کو نیتوں نے وانتے جنگل سٹا خود مولی عبدالمنان صاحب کو رسیں دیان میں کیوں جنگل دے اندر سٹ آئے ہوں بولا پوچھو نے جی عبدالمنان کیتا سٹی نہیں میں کہ اسی جنگل ہے آگے وہ ہوتا ہے تک پکھے کوئی حرام کھوایا تو دا چاول پور چھوڑے ہاں تے ایویں نہ سٹیا تے پکھی بھی پکھے بھی چور وہی حرام کھا دا حضرت دا یہیں بارے دے اندر بدعات دے بارے دے اندر اتنی محتاط معاملہ ہے
ॿिया हिकु बंदा आया हज़रत जी ख़िदमत जे अंदरि बरेलवी हा हिकु देवबंदी हा हज़रत जा बया था सूफ़ी ॾुजा जरा उठिया ते जुती खॿे पासे खॿे पेरे पाईंदा पिया हज़रत ने हू फरमाया वालो खाड़ गया वाल ॾुजे वारी पावण लॻा हज़रत हू फरमाया पीछे सम्झो जो पहले सॼा पेर पवंदे पीछे खॿा पेर वांझ बैठा कल्हा तो रोंदा बैठा हुए वो संत की हो सके रोंदा क्यों ही आगे रोंदा ही वास्ता जो सको अपने पीर ने जुती पावणी क्या नहीं सिखाई कि सुन्नत के मुताबिक जुती पावण इवें होती है हज़रत दी सुन्नत की इत्तबा दी कमाल है शादियाँ हुमेरा जो कुछ भी हो जान सुन्नत के उत्ते पूरा मामला चलता है हज़रत सानी सिंह रहमतुल्लाह अलैह दा निकाह थिया रहीम यार खां ओलू रिश्ता आ गया पंजाब दे विचों हज़रत ने पंजाब वाला रिश्ता गिंदा ए कोई इनकार करा दितो ने ए छुड़वा दितो ने ओ आते ए मियाद मुकर्रर करा के शादी दा जो फलानी तारीख उस महीने दी ते शादी हज़रत सानी सिंह रहमतुल्लाह दी करे सूं वो चले गए बाद के अंदर हज़रत परेशान हैं मियाँ रहीम पाक जरा हज़रत दा खादिम अर्ज़ की तसी क्यों परेशानी है फरमाया मैं सुन्नत के खिलाफ काम कर खड़ा जब यो सुन्नत करूँ मियाद मुकरण साबित कोई नहीं मैं तो खिलाफ सुन्नत अमल कर खड़ा उन्हें अर्ज़ की थी हज़रत पहले वेसू पे वांते रुखसती कराओ सूं तारीख करो पहले चिनाची में थिया कि हज़रत सानी सिंह रहमतुल्लाह की शादी थी पंजाब 18,000 दिनार चा हसन वाला उसी हज़रत निकाह थिया उथों हलाए बग़ैर कहीं तारीख़ मुकर्रर करण दे हज़रत पहले ही रुखसती थीगी शादी थीगी इत्तबाए सुन्नत अल्लाह ताला ने ये मकाम हज़रत खलीफा साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने अता फरमाया है कोई बिदात कई किस्म की हज़रत के लंगर के अंदर होंदी भी कहना है सुन्नत की इत्तबा सुन्नत शी शवाल के रोज़े मुहर्रम के 2 रोज़े शाबान का 1 रोज़ा ये हज़रत के मामूलात जो के लंगर के अंदर हिने दिए ॾींहं दी रोटी कोई ना पकदी है कि 6 शवाल के रोज़े और 2 मुहर्रम के 9 ते 10 दा और ज़ुलहज का 1 रोज़ा 9 दा और शाबान की 15 दा ये हज़रत के लंगर के अंदर पहले करूँ मामूल चले आमदा है